طرح کیا جائے تو پھر جو ملک ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن اسلام تو نہیں نا ٹوٹے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ مذہب آپ نے بات کی کہ پاکستان فرض کرے وہاں پہ مذہب اور سیاست دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، تو کیا وجہ کہ آج تک ہم انہیں علیحدہ نہیں کر سکے، اور کون سے لوگ ہیں جو مذہبی طور پہ وہاں متاثر ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں گے، کھل کے بات کریں تھوڑی سی ذرا۔ جی وہ کھل کے بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں جو ذاتی طور پہ کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ پاکستان میں مکمل طور پہ ان پڑھ، آرمی سے ریٹائر جس وقت آتے ہیں تو پھر جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی دھندا نہیں ملتا، تو وہ یہ سمجھتے چلو جی سفید پگڑی باندھ لیتے ہیں، سب پگڑی باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہلکا سا پریشر تو ان کا ویسے بھی ہوتا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں کے اوپر یہ جی آرمی ریٹائر ہو جائے، اور پھر وہ اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ کیونکہ کبھی چند دنوں پہلے کچھ مختلف ایسے گاؤں ہیں جدھر یہ واقعات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سکے ان پڑھ ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ یقین کر کے جانے کہ میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ وہ پاکستان میں جب میلے لگتے تھے نا، خدا گواہ وہ ان کے اوپر پیسے پھینکتے تھے، اور آج ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ادھر مسجدوں کے امام بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور ہاں جی، اور ایک بہت بڑی مزے کی بات ہے کہ سیاست کو مذہب کے ساتھ انہوں نے الگ نہیں کیا۔ 3-4 سال پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے کہی نا، مولوی صاحب نے عمران خان کی حکومت کے خلاف ہلکی سی کو بات کی تھی کہ یہ اس طرح ہے، تو اس کے اوپر سوالت کا کیس ڈال کے یہ جو بھی ہے، تو وہ مولوی صاحب کو 14 دن وہ جیل میں رہا ہے، پھر ابھی بھی وہ امامت کر رہا ہے نا ایک گاؤں کے اندر۔ تو ان جیسے لوگ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، یہ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ ہے، اور یہ جس وقت ہلکا سا دھرنے کا نام لیتے ہیں، سیاست کو اور مذہب کو ملوث کیا گیا ہے نا، دھرنے کا وہ نام لیتے ہیں، ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپنی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ مثلاً قبرستانوں کے اندر ان کی بے رخصتی کرتی ہیں، یار وہ بے جان لوگ ہیں، قبروں کے اندر پڑے ہیں، ہم جاندار ہیں، ہمارے پاس ہو، ہم تمہیں ان چیزوں کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہیں وہ ان بے جان، اس کے اوپر کلمہ لکھا ہو گیا، بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، دیکھیں اسلام جو ہے اس نے تو پھیلنا ہے، لیکن یہ کہ آپ کسی کی قبر کے اوپر سے کلمہ مٹا دیں، کسی کے اوپر کلمہ لکھ دیں، لکھنے سے ثواب ملے گا، لیکن آپ گرینڈر کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح اسلام کی خدمت تھوڑی ہو رہی ہے۔ اور یہ جو ہیں لوگ یہ بالکل سکے ان پڑھ ہیں۔ آپ دیکھیں اسرائیل میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، وہ اسرائیل میں جی بڑی زیادتی ہو رہی مسلمانوں کی، انڈیا میں ہوتا ہے بڑی ہو رہی، یار یہ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ جن لوگوں کو اقلیت کہہ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کیا ظلم کر رہے ہیں؟ وہ تو اقلیت، ہم تو اپنے آپ کو مان ہی نہیں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا جو قانون ہے اس کو یقین نہ، میں تو یہ کہتا ہوں ہم تو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت کہتے ہیں یہ چند واقعات پچھلے دنوں ہوئے ہیں پاکستان میں، پاکستان کو جو جماعت احمدیہ دیے گئے تھے، اور انٹیلیجنس ادارے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی وہ آپ تو نہیں کو بات کریں گے، تو وہ دوست ادھر کہنے لگے ہم تو نہیں کریں گے، یہ اگر یار پاکستان کے علاوہ پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان نہیں ہے، یہ پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے پوری دنیا کے اندر ہے، دنیا بہت بڑی ہے، تو دنیا میں پوری دنیا میں جماعت احمدیہ بستی ہے، 215 ملکوں میں بستی ہے، کس کو منع کریں گے، کس کو روکیں گے؟ اگر آپ کو اپنی عزت کا اتنا احساس ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، جس وقت آپ کو پتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ادھر قبرستان میں گئے ہیں باقاعدہ طور پہ اندھیرے میں بتائے بغیر، ٹھیک ہے، اور ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں، جس قبر سے انہوں نے کہا ہے ادھر کلمے کاٹے ہیں کیے، اور جو بندہ یہ حرکتیں کر رہا تھا اس کی ماں کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی، اس نے اپنی ماں کی قبر کے اوپر سے بھی کتبہ اتار کے لے کے گیا ہے، اس کی بے حرمتی نہیں کی، وہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف ماں کی قبر پہ جو کلمہ لکھا ہوا ہے اس کی بے حرمتی میں نے کی تو بڑا گناہ ہو جائے گا، تو جو دوسری احمدی قبروں پہ کلمہ لکھا ہوا اس کو کاٹا ہے گرینڈر سے، ان کو اس کے اوپر انہوں نے وہ مٹایا ہے، وہ بے حرمتی، یعنی کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم نے ثواب کا کام کیا، اپنی ماں والا ثواب کا کام نہیں کیا۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیے کہ آپ جرمنی میں ہیں، یہاں کوئی جرمن اگر کلمہ پڑھے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے؟ بات یہ ہے مبارک صاحب، ہم ادھر جرمنی میں رہ رہے ہیں تقریباً 30 سال سے، آپ بھی بڑے عرصے سے ہیں، مجھے یہ بتائیں ادھر یہودیوں کی بھی قبریں ہیں، عیسائیوں کی قبریں ہیں، مسلمانوں کی بھی قبریں ہیں، کبھی آپ تک کسی یہودی کو یا کسی عیسائی کو آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ یہ تو یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ یہودیوں سے بدتر ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں، ایک ان پڑھ قسم کا مولوی، وہ ہمارے گھر میں میری ہمشیرہ اور میری جو امی تھی وہ ایک اسکول ٹیچر تھی، ان کے پاس پڑھتا تھا، اس کو پڑھائی میں کافی نکما تھا، اس کو
कई दफा ना चपेड़े भी पड़ती थी हमारे घर से, ठीक है। अब इस वक्त वो मस्जिद का इमाम बना हुआ है, उसकी उल्टियां नहीं रुक रही थी। हजरत खलीफतुल मसीह राबे को उसकी मामा ने कहा कि मौलवी साहब को पता ना चले तो प्लीज आप अल्फा को खत लिखे, मेरा बेटा बीमार रहता है। मेरी वालदा साहब ने खलीफतुल मसीह राबे को खत लिखा, उसकी उल्टियां ठीक हो गई, उसको होम्योपैथिक थी, उसके बाद वो ठीक हो गया और वही हमारे लिए वबारे जान बन गया। ये पाकिस्तान, आप अंदाजा करें, छुप छुप के पैसे भी मस्जिदों में ये लेते हैं। ये वो लोग हैं, मेरे दोस्त उस कमेटी के अंदर है, ठीक है, बड़े अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में, वो अहमदी नहीं है, सुन्नी है दोस्त, शिया मेरे जी मलिक साहब। हाँ जी, वो जो ठेकेदार बने हुए इस्लाम के, बात ये है कि इनकी तालीम ये है कि इन्होंने हमारे घरों में तालीम हासिल की है। इनको यकीन जाने कि मुझे आज तक याद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इनके घर में आग नहीं जलती थी और ये मेरी दादी अम्मी और हमारे घरों में आके आग मांगते थे शाम को कि जब इन्होंने आग लगानी है ना तो वो गाय का या भैंस का गोबर लेके आते थे, उसके ऊपर आग रख के लेके जाते थे हमारे घर से। तो ये इस किस्म के लोग हैं जो अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़। और ये मैं आपको बात बता दूं, मैं पाकिस्तान के लोगों को और अदारों को ये खबरदार कर रहा हूँ, इस्लाम ने फैलना है और वो फैल के रहना है। और जमात अहमदी अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खातमुन नबीयीन पर अमल करते हैं और उनको नबी मानते हैं। इस्लाम ने फैलना है। अगर आपने पाकिस्तान को वाकई बचाना है तो सबसे पहले इधर इंसाफ लेके आए। अगर आप इंसाफ नहीं लेके आएंगे तो यकीन करके जाने मुल्क नहीं रहेगा। अच्छा, ये आपने एक मलिक साहब, ये बात आपने बताई कि इस्लाम लेके आना है, इंसाफ लेके आना, सॉरी, वहां पे तो अदालतें जो वो डरती हैं, वो आज भी उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जब वो वजीर आजम नहीं था उस वक्त नहीं हुई, तो अब वो कहते जी होनी थी। तो इंसाफ तो दूर दूर नजर नहीं वहां पे आता। इनके इंसाफ की हालत ये है, वो जो इन्होंने पहले सदर बनाया था ना, ये नवाज शरीफ एंड कंपनी, वो तारड़ साहब, उनके पास भी जमात अहमदिया का केस गया था, ठीक है। तो उस वक्त भी इन्होंने जमात अहमदिया का केस इनके पास किया था, उस वक्त भी जमात अहमदिया का केस इनके पास गया था। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि वो जुल्म किया जमात अहमदी के ऊपर और रात को अदालतें लगाई हैं। अब देखें उधर कब्रिस्तान का वाकया 2-3 जगह पे हो चुका है, ठीक है। अब अदालतें इनकी क्यों नहीं लगी? इनके अंदर इंसाफ नहीं है। ये बेशक मेरी बात कान खोल के सुन ले सारे गवर्नमेंट के इदारे, ये नवाज शरीफ को लेके आए, इमरान खान को लेके आए, बेनजीर को लेके आए, उनकी जो कब्रों के अंदर ये इनके जो है ना अबाओ इजाद, उनको भी लेके आए। खुदा की कसम, इस्लाम पाकिस्तान तब रहेगा जब उसमें इंसाफ रहेगा। अगर आपने पाकिस्तान बचाना है तो सबसे पहले जिनको आप अकलियत कहती हैं उनको मुकम्मल तौर पे हकूक दें। पहली बात है कि आप कुछ ठेकेदार हैं इस्लाम के। आप उन लोगों को, मैंने अभी आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो सुक्के अनपढ़ हैं। मैं आपको ये चैलेंज करता हूं कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं, मैं आपको गवाही देता हूं, उनको नमाज का तर्जमा भी नहीं आता, उनको नमाज का तर्जमा भी नहीं आता। तो ये कौन से इंसाफ और कौन सी ये बातें कर रहे हैं? इस तरह मुल्क नहीं चलते। खुदारा मुल्क का जो है वो कादियात मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पहले वजीर खारजा थे वो अहमदी थे। आप मुझे ये बताएं कि अभी ये इनके अंदर हिम्मत है किसी अहमदी को लेके आए? ये तो यानी कि इनको हमारे मुर्दों से भी खतरा है। अच्छा, ये जो कब्रों पे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये कब से लिखा हुआ था यहाँ पे बिस्मिल्लाह? ये 3-4 दिन पहले इन्होंने हरकत नहीं, लिखा कब से था? लिखा कब से था? पुरानी खबरें थी? ये पुरानी खबरें हैं, कब्रों के ऊपर कलमे लिखे होंगे, आची लिखी हुई। ये उनको ग्राइंडर मारे हैं, उनको इन्होंने शहीद किया है, सब कुछ किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। मसला ये है कि वो तो उसके अंदर जो इन्होंने हरकत की है वो तो इंशाल्लाह उसके बाद हम फिर उसको अच्छे तरीके से करके ले आएंगे, वो तो नई खबरें और बन जाएंगी। ये हमारे दिलों के अंदर से तो नहीं कलमा मिटा सकते। इनको ये बताएं कि ये हमारे दिलों के अंदर से तो नहीं कलमा मिटा सकते। जी मलिक साहब, और कुछ ये दिलों के अंदर से कलमा किस तरह मिटाएंगे? अब ये उन्होंने कब्रों के ऊपर से तो मिटा दिया है। अब मुबारक साहब मुझे ये बताएं, आपके दिल के ऊपर से तो कलमा मिटा सकता है? चले आपसे ना पूछ लेता हूं। नहीं, कहाँ मिटाते हैं जी, कोई भी नहीं मिटा सकता। असल में कलमे की अहमियत का इल्म नहीं इन लोगों को कि इस कलमे के लिए ये मुल्क बनाया गया था और इसी कलमे को आप वहाँ पे मिटा रहे हैं। मस्जिदों से भी इतला हमारे पास आती रहती है
क्योंकि हमारा काम है कि आपकी आवाज़ सुन के लोगों तक पहुंचानी। बहरहाल बड़े अफसोस की ये अफसोसनाक वाक़यात है जो बताए जा रहे हैं। मैंने खुद भी ये सोशल मीडिया पे काफ़ी तस्वीरें देखी थी और मुझे भी अफसोस हुआ कि जो लोग वफात पा चुके हैं उनसे आपको किस चीज़ का खतरा है। जी मलिक साहब। जी हाँ जी, वही बात है कि ये अब इन्होंने ये हरकत की है, अब इसकी वजह से ये क्या अब हमारी जुबानें काट देंगे? हम जुबान से, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ मोहम्मद अब्दुल, क्या करेंगे? ये मेरे दिल की आवाज है, दिल की आवाज को कोई रोक सकता है? आपने कहा है ना कि ये आपकी आवाज है, मेरी आवाज है मोहम्मद अब्दुल रसूल, क्या कर देंगे? कब्रों के ऊपर से कलमा मिटाए, दिल से तो नहीं ना मिटा सकते। किस किस के दिल को काटेंगे, किस किस के दिल को? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों को फतह करने आए थे, ये तो दिलों को तोड़ने। ये जो लोग हैं ये अनपढ़ किस्म के लोग हैं, यानी कि जिनकी अपनी वालदा की कब्र उस जगह पे मौजूद है और इनकी टांगें कांपती हैं। ये इंटेलिजेंस, वो कुछ होना जाए, क्या होना है? आपसे एक बंदा नहीं संभाला जा रहा। आप कहते हैं हमने इंडिया को आंखें दिखाई, इसराइल को। आप खुदा की कसम किसी को भी नहीं दिखाते, आप झूठ बोलते हैं, अवाम को पागल बनाए हुए। आपकी जरूरत क्या है कि आप दूसरे मुल्कों को आंखें दिखा के? आपसे एक मौलवी और दो मौलवी नहीं समझ जा रहे। अच्छा, ये सब झूठ बोलते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि सबसे पहले पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ठीक करने चाहिए। मलिक साहब, एक चीज का इजाफा मैं कर देता हूँ कि जो पाकिस्तान है वहाँ अकलियत का लफ्ज होना ही नहीं चाहिए। आप जर्मनी में है, आप वहाँ पे जर्मन नेशनल कहलाए जाते हैं, वहाँ कोई मजहब कोई ऐसी चीज नहीं है। इंग्लैंड वाला वो ब्रिटिश कहलाया जाता है, अमेरिकन है, कनाडा वाला वो इसी तरह चलता है। मगर ये बदकिस्मती ही है कि वहाँ पे इस तरह के कवानीन बनाए गए हैं जो गैर जरूरी हैं, इन्हें खत्म करना चाहिए। इस चीज का एक और मैं बता दूं, मैं हर प्रोग्राम में इमरान खान को कहता हूँ या दूसरे लीडर भी, जब तक आप वो पाकिस्तान नहीं बनाएंगे जो कायदे आजम का पाकिस्तान था, जिसमें तमाम शहरियों के बराबर के हकूक थे, उस वक्त तक आप आइन बनाते रहे, कोई कुछ भी करते रहे, कोई फायदा नहीं। और उसके जब तक बुनियाद ठीक नहीं होगी बिल्डिंग ठीक नहीं बनेगी। जी मलिक साहब। जी मुझे ये बताएं कि आपको कभी किसी ने इधर अकलियत का है? किसी की जरूरत क्या है कि आपको अकलियत कहें या मुझे अकलियत कहें? अगर हमारे साथ इन मुल्कों में ये सलूक हो, हमारे साथ से मुराद है उसमें सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, अहमदी भी हैं, सब लोग उसमें शामिल है, ठीक है? अगर हमारे साथ इधर ये सलूक हो, ठीक है, तो उस वक्त तो ये इनको बड़ा एहसास है, वो ये पाकिस्तानियों पे ये उस तरह जुल्म हो रहा है। आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों पर क्या जुल्म कर रहे हैं? आप पहले तो वो कहते हैं ना कि अपनी मंजी तले डांग फेरो। सबसे पहले तो आप अपना देखें ना कि आप हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आप सबसे पहले हमें तो अपने मुल्क में भी नहीं जीने का हक दे रहे। ये तो हफ्शा वाला वो उन्होंने साफ किया होगा, ठीक है, हफ्शा वाला इन्होंने साफ किया हो जो उन्होंने उस वक्त जुल्म किया था, ठीक है। और बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो इन्होंने जुल्म किया है और जो उन्होंने जुल्म किया है, इन्होंने बहुत हद का जुल्म किया है, ठीक है। आप इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम मेरे साथ और रखें इंशाल्लाह। इसके बाद ये प्रोग्राम बनाइए आप लोगों के लिए। हर बंदा हर मजहब से हमें फोन करे, ये प्रोग्राम आपकी आवाज में आप अपनी बातचीत करें आके, जो भी आपके दिल में बात है अखलाक के दायरे में रह के। मलिक साहब, ये एक बात आपने शुरू में बताई थी कि वो मौलवी साहब को आपने दवाई लेके दी और उनकी मदद की। एक बुजुर्ग थे तो उसको किसी ने कहा कि जी फलां जगह पे आपको एक बंदा बहुत गालियां निकाल रहा था ना, तो वो बुजुर्ग सोच में पड़ गए। काफी देर सोचने के बाद कहने लगे हाँ मैं उसके साथ एक नेकी की थी इसीलिए वो गालियां निकाल रहा है मुझे ना। तो मकसद ये दुनिया है, यहाँ पे जिसके साथ नेकी करेंगे उसको फिर बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। वही आपके लिए बात है। मैं आपको ये बातें खोलूं, बड़ी लंबी बातें हो जानी है। ये जो मौलवी साहब है ना, इनकी मजे की बात है कि इन्होंने ना एक दफा हमारे साथ पंगा डाला था। उस वक्त वो प्राइवेट मसला था, ठीक है, दरवाजे का। तो ये उस वक्त मेरे दादा अबू याद से शादी थे मसीम के, तो इन्होंने उस वक्त पंगा डाला कि नहीं जी तो दरवाजा नहीं लगना। हमने अदालत में गए, वो दरवाजे उधर उस जगह पे दरवाजा लगाया, तो ये जरूरत उस वक्त आर्मी की कोर्ट थी, उधर गए तो उसकी वालदा कहने लगी कि ये कादियानी। उसने कहा शट अप, इधर कादियानी की कौन सी बात हो रही है? तुम इस वक्त ये हमने वो पूरी गली ही खरीद ली, हमने पूरी गली ही खरीद ली। आज उसी गली के अंदर से वो मौलवी साहब जो है उनकी लाश भी गुजरी है जब इन्होंने अपने बाप को कब्रिस्तान में दफन किया है, ठीक है।
آج بھی اس کے بعد جو زندہ لاشیں ہیں اس کا بیٹا یا اس کی جو ماں، یہ بھی اسی گلی میں سے گزرتے ہیں. جی ملک صاحب ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آپ اپنا بلڈ پریشر نارمل رکھیں کیونکہ یہاں ہمارے چینل پہ بہت لوگ غصے میں آتے ہیں. ہمارا یہ فائدہ ہے کہ یہاں آ کے غصہ تو نکال سکتے ہیں. پھر بھی آپ سے پروگرام رہیں گے جڑے رہے ہمارے ساتھ. آپ بھی انشاءاللہ پروگرام کریں گے آپ سے. ٹھیک ہے جی ملک صاحب. ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب. یہ اس کی پہلی قسط تھی. جی جی اس کے بعد جو دوسری قسط ہے اس پہ بھی ہم ان چیزوں پہ جی کریں ضرور گے. ضرور. تو مجھے ملک صاحب تھے جرمنی سے اور یہ پروگرام جس طرح میں نے بتایا ہوا ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے وہ فون کرے ہم آپ کی آواز سنیں گے اور پہنچائیں گے آگے. سبسکرائب کر لیں جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملیں گے اگلے پروگرام. اللہ حافظ.